A joint inspection was carried out by the pair-named Deputy Collector Shri Prasad Naik, Mamlettar, Talthi, Fire Department officials, along with the Panchayat Secretary and its members at Arambol. According to the Deputy Collector, not a single shack was found to have had a fire extinguisher. He questioned how the Panchayat granted permissions to such premises that had multiple violations, yet no action was taken. He has now given strict instructions to the Panchayat to get their act right. त्या विजिटीचे कारण कितें आनी एकंदरीत कितें कन्क्लुजन आयला? कन्क्लुजन म्हणल्यार आतां म्हजे विजिटीचो मेन पर्पज आशिल्लो म्हणटा तें कितें हे सगळ्यांचे आतां उजो लागलो. लकीली देर आर नो कॅज्युअलिटीज. पूण पळोवपाक जर वचत जाल्यार हें दुसरो बर्च जावपाक नाका. एकदां जर दुसरो तो बर्चा सारको जर इन्सिडंट जालो वीच कूड हॅव बीन हॅपन्ड ओवर हियर, बट लकीली इट इज सेव्ड. लायव्स ऑफ द पीपल आर सेव्ड. वी शूड थँक फॉर दॅट. कित्याक लोकांचे जीव वाचलो हांगा, तो एक इम्पॉर्टंट जालें. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार हें जें हजार्ड कन्स्ट्रक्शन हांगा चालू जालें, दो इट इज टेम्पररी ऑर परमनंट, इट इज विथ द ब्लेसिंग ऑफ द पंचायत. पंचायत हॅज फेल्ड टू एक्ट अपॉन ऑन दिस टायप ऑफ एक्टिविटीज where they were supposed to implement their powers and they were supposed to take action on them, which has not happened, what can be seen from the today's incident. Ata even the ulle suddha shack pani in those shacks, now the panchayat members are telling me that they are going to take the action. They ata thoda दिसांनी ते action घेतले ताजेर. एकट्यान 8 दीस मागले, एकट्यान 15 दीस मागले. हे वार्डाचो आनी फुडल्या वार्डाचो कोण आतां कनेक्टिंग आसा ताजो. आतां म्हाका दिसना की ते सगळ्या कडेन कितें लायसन्स आसतली म्हणून, पूण पंचायतीन ते असले परमिशन दिवपाक जायना. नायदर दे शूड अलाव सच थिंग्स विदाउट एनी इन्स्पेक्शन विदाउट एनी परमिशन्स वीच इज हॅपनिंग ओवर हियर. हे आतां बीच सायड रेस्टॉरंट्स जी आसा टचिंग द स्ट्रक्चर्स ताणें फुडें एक्सटेंड केल्या, तांकां कोणाक तरी ते हाडून सबलीज केल्या, सबलेट केल्या. सो अगेन दे ऑल्सो यूज इट हाफाजडली, म्हणजे अशे तरेन यूज करतात की तांकां आनी सेफ्टी मेजर्स म्हणटा कांय दवरूच ना तांणी. None of the single fire extinguishing device is found over here in this whole incident. एकय म्हाका इतलें पळयलां म्हणल्यार एकय म्हाका फायर एक्सटिंग्विशिंग डिवायस हांगा मेळूना. सो इवन आय डाउट दॅट फायर हॅड गिवन देम एनओसी ऑल्सो ऑर नॉट. If it is operating without fire NOC, then it shall be stopped immediately and the necessary FIR shall be launched against them for causing the threatening the lives of the people over here. सर, हे सगळं इन्सिडेंट जाल्लो आसा खरो, पण माणुसकी नात्यान तांकां कितें कॉम्पेन्सेशन कितें मेळटलें आसलें काय? आतां सपोज लिगल आसलें जाल्यार तांकां कॉम्पेन्सेशन गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी वील पुट अप द रिपोर्ट कितले तर लॉस कितें जाला तें सपोज लिगल आसलें जाल्यार इलिगलाक यू कॅनॉट कंपेल गव्हर्मेंट टू गिव एनी कॉम्पेन्सेशन फॉर दॅट, बिकॉज दे आर रनिंग द बिझनेस विदाउट द कॉम्पिटंट परमिशन्स ऑफ द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीज. सर, असे लोक आसात की तांकां खंयची परमिशन कशें कितें घेवप हें खबर ना, आनी ते अशा टायमाचेर पंचायतीन इग्नोरन्स ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. तुका कायदो खबर ना हाजोर तसो जायना की तुवें काय तूं इनोसंट. जेन्ना तूं हांगा जल्माक येता तुका कायदो खबर आसपाक जाय. इट इज युअर प्रायम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द लॉ फर्स्ट एंड देन टू एक्ट अपॉन. देर आर सो मेनी लीगल सेंटर्स आर देर. There are so many government authorities are there who can guide you in this respect how to go ahead with that. पण तूं आपल्या कायदो खबर ना, आपल्या काय कितें करपाचें कांय खबर ना, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल. हांव तें मान्य करपाक शकना. तर आतां जेन्ना आग लागली तेन्ना सुद्दां फायर हांगा पावोंक शकूंक ना, कारण हांगा वाटेत अशें नासता. ताच्या खातीर कितें जावंक शकता? फायर येवपाक शकना कारण तूं आतां आमी येतना तूं आतां आमच्या फाटल्यान तुमकां म्हाका दिसता तुमी चलत आयले हांगा. सो तुमी पळयलां आसतलें इवन तुका स्कुटरेक व्हरतलो एक पॅसेज सारकी ना थंय. सगळ्यो वाटो सगळ्यो ब्लॉक केल्या, सगळें एक्सटेंशन टोटली एक्सटेंशन. आनी नाव पंचायत इज नाव रेजिंग द हँड नाव. दे आर नॉट शोल्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज नाव आतां पळय त्या दिसा हांगा सुद्दां फायर ब्रिगेड आयली, इट गॉट स्टक इन द सँड ओवर हियर. सो असो इन्सिडंट जावपाक फुडें जावपाक जायना म्हणून आतां पंचायतीक हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा थ्रू सेक्रेटरी एंड हांगा मेंबर्स कोण प्रेजेंट आशिल्ले तांकां की ते जे रस्ते आसा पळय, जे एक्सेसीस वीच इज देर, even I directed the Talati also to check out the access which is there already existing, which has been encroached. So accordingly I will give the direction to the Panchayat to remove that all encroachment over there and make the way open so that at least the fire brigade can pass through that. Like, subscribe and get notified.